وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمنا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتح والمنوح والرسول والصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزين وزينة النضير وبؤس النذير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء وأن الله يرزقنا وجميع ذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية معنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية على هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاته علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشافي الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند الرب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال العلماء الفقهاء رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian dan makruh, ya kah? Dan makruh mengertak kuku, ya kah? Mayit, dan artinya menatak kuku mayit dan mencukur atau menggunting rambutnya karena menghormati segala anggotanya. Dari karena inilah tiada harus yang kulit kulap, tetapi jika ada rambut mayit itu karena gatah kira tiada sampai air kepada pohonnya, melainkan dengan mencukur dia niscaya wajib mencukur dia. Jadi makruh hukumnya bagi kita kalau melihat kebetulan pamannya si mayit ini kukunya panjang atau rambutnya panjang, kada boleh ditatak, biar seadanya ya kah. Sebab bila kita menatak baik rambutnya atau kukunya maka hukumnya makruh. Makruh artinya bisa mengurangi pahala, ya pahala. Jadi bila yang si mati ini kukunya panjang atau rambutnya maka jangan sampai kita tatak. Makanya bila orang itu sudah garing, kita lihat kondisinya, kalau kada memungkinkan lagi untuk sembuh maka kita cepat-cepat melihati kukunya atau rambutnya semua sampai ke dalam salawar, ya kah, dalam senjata toh bila panjangnya kah, bila panjang digundulakan sebelum inya meninggal. Jadi
Sunat tuh hukumnya memberikan makruh itu sunat ya kah? Ya sunat. Nah itu. Syahdan yang terutama memandikan mayit laki-laki, dan jika ada perempuan itu istri oleh mayit sekalipun, maka terutama laki-laki yang memandikan itu yaitu barang siapa yang pertama menyembahyangkan tetapi yang terfaqih, artinya lebih alim, itu terutama daripada yang tuha. Jadi bila ada seorang guru orangnya tuha, itu lebih afdal menyembahyangkan. Umpamanya nang anak nih umpamanya orangnya alimnya kah, nah itu lebih utama anak. Jadi anak menyembahyangkan kuitan. Makanya bilanya abahnya meninggal, siapa nang mendoakan? Yang mendoakan nang abah ini siapa kira-kira? Anak kah, bini kah? Anak. Nah oleh sebab itu kita usahakan anak kita supaya tahu tentang ilmu agama. Jangan sampai nyembungul kalau tahu di agama ya kah? Kisahnya ya kah? Anak 2 orang laki-laki mulai lagi halus disekolahkan ke luar negeri, pas garing nang kuitan maka orangnya sugih, ngaran orang sugih itulah lamak awaknya, tapi orangnya terkenal di kampung itu pamalar, mungkin berajut ya kah. Lalu anak meninggal, dihubungin anak datangan berdua. Nah kemudian lalu nang berdua ini berpikir kayak apa munnya abah mama abah ini meninggal, siapa nang membacakan? Lalu tolak ke pasar mencari kasid. Nah kasid itu membacakan surah Yasin. Tolak sampai ke pasar menukar kasid, lalu sampai ke rumah bunyakannya lagi. Jadi mulai sanja tuh sampai tengah malam sampai subuh kasid tuh aja nang diputar. Hendak seorang membacakan, dia kada bisa membaca Al-Quran ya kah, itu rugi benar. Jadi bila kita tuh bisa anak, terutama anak laki-laki ya kah, jangan sampai buta huruf agama. Ringkas cerita, lalu mati nang kuitan, lalu nang berdua nih mencari orang anak memandi mayat tuh, dia mengangkat mayat tuh tabala kah apa Zulun keranda, iya keranda. Itulah kayak masjid, kalau nggak masjid ya kalau kebetulan nang si kaum ini tahu bahwasanya nang si sugih ini pamalar, ada hakun sidin mainjami ujasin nang injami. Ya kalau lalu berpikir nama dua itu lah kayak pasar menukar kayu 2 buting, kemudian lalu pasang tapih bekurung, masukkan 2 buting tapih ya kah. Kemudian lalu memandii betuhuk mencari tuan guru kadang hakunnya sekalinya ada berdua orangnya berjalan putungan tuan guru yalah besurban kayak ini ya kah. Baju tolak belawa ya kah. Tapi orangnya bungul agama nih. Maka jawabnya Nabi juga nih, man taraka waladan jahilan fa kullu amalin amilahu kana alih. Siapa kayakah kakak halus untuk itu kakak tuh kalau mungkin anu banyak ya kah. Biasanya Tuhan banyak ya kah. Tinggal anak bungul agama. Lalu inya nang anaknya berbuat dosa, akuitannya yang sudah meninggal di dalam kubur mendapatkan siksaan di alam kubur. Lantaran apa? Lantaran tinggal anak bungul agama. Ringkas cerita lalu baca carian melihat 2 orang nang seekong pancau nang seekong indik. Nah,
iki ya wae guru kasih nih, nah apa gitu guru, pian bisa lah mandi orang mati, bisa aja sih, maka ayo kita ke rumahan jam nomor 2 silakan. Lalu sebelum memandi betakun nama berdua guru napa memandi abah nih, iya nang semalam napa cicibuk sabun sikat lawan gayung, jadi cicibuk sikat gayung sabun 4 syaratnya ya kah. Nukorai nimba manukat lalu dimandii si mayat nih ini nangaran orang yang sudah mati itu kada apalagi ya kah, nah dibulak-bulak, disikat-sikatnya, nah melihatkan na anak nih, lalu protes na anak, ujar anak, pian begagamat memandi abah ulen ya kah, ujar nang situan ke papa aja sudah mati ya orangnya, sudah mati juga aja orangnya. Sekalipun sudah mati ya kayaknya sebab orang mati itu waktu dimandii rohnya tuh dikembalikan Allah. Makanya kita bagaimana nama mandi itu ya kah kada sembarangan, ya kah bolak-baliknya selesai. Lalu lalu dipundut, dipais, lalu diandak di muka. Terus sembahyang nang jadi imam nang pancau, nang jadi makmum nang indi. Sambayangan sekali sembahyang barokok basu sujud adalah kira-kira Ustaz Sufyan menemui sembahyang kifayah bersujud barokok dada seumuran mulai bahari ya kah sampai ini gak didoga sembahyang kifayah barokok basu sujud. Nah anak protes pulang, kenapa guru abah ulun ini disambayangkan barokok bersujud, ujian tuan gurunya kada Allah, tuan guru pintar juga panggil lah, pintar berpandir. Ujian nang tuan guru ini abahmu ini kada sambayang beri jujur kada jangan sama mulia. Kasih dah sembayang itulah kan deh. Jadi nang mayat ini dibuat ke dalam tapeh tadi nang bisa surongan tuh. Jadi nang si pancau nih di muka, nang ini di belakang, nah membawa ya kang naik jembatan pas waktu naik mayatnya gugur. Kenapa? Kayaknya timpang ya kah, gugur mentapuk ngaran orang lama gugurnya ya kah ketahuan bener ya. Debok lalu sarik na anak, ujar na anak, kenapa guru abah ulun gugur? Lalu ujar nang tuan gurunya, kada om pintar pandai bang, tiwas kada bingkut. Maulah orang mati ingkat bunga ya lah. Nah itu tuh artinya jangan sampai kita bertinggal anak mul agama semua pada bungul, nang memandi bungul, namanya bungul, anak bungul juga sama pada bungul. Ya, jadi waspada mana ya lah. Apalagi kita wah ini pesantren banyak ya Allah, jangan nang menyekolahkan ke tempat sekolahan nang kadeda agamanya. Banyak pesantrennya kah? Banyak dikurokomi jangan dilokoinya dulu ya lah apa itu bang si mayat ya kah ya kah. Nah jadi oleh sebab itu jangan sampai kita bertinggal anak. Pernah tercerita di bagian Timur Tengah, orang ini seorang perempuan ya kah berisi anak nih lalakian. Nah anak ini kebetulan garing laos sudah berbulan-bulan garingnya kada sing ampihan, kamana sudah bawa ke dokter ke baca tambah macam-macam kada ampih juga. Lalu kenapanya ngaran kuitan ya kah, kuitan bibi ini itu luar biasa kasih sayang lawan anak. Sampai nang kuitan ini benazar, aku ya Allah bila anak ulun nih ampih daripada garing, ulun karena masuk ke dalam kubur. Ini wujudan terjadilah karena kisah di bagian Timur Tengah sana situ kisahnya ya kah. Nah kemudian lalu Mbah Manazar sekalinya sembuh na anak nih ampih sakit. Kemudian lalu berjalan sehari, 2 hari, seminggu. Dalam beberapa hari itu nang kuitan nih selalu ada suara membisiki, ujar suara itu, ayo capati tunayakan nazar ikam. Ya, ikam menazar bahwasanya bila anak ikam garing, bila sembuh daripada garing,
ikam masuk ke alam kubur. Lalu bertukar pendapat lawan anak. Nak, kayak pak, waktu ikam garing semalam nak kayak mama ada benazar. Ujar mama, bila ikam nih ampeh garing, mama kayaknya masuk ke dalam kubur. Kayak apa pendapat ikam mak? Kayak apa pendapat ikam nak? Ujar anak, wajib menunaikan nazar. Tunaikan aja mak. Ringkas cerita, lalu ditabuk kuburan. Yang ada timur tengah tuh kan ada banyu yang Allah kering. Jadi mbak ditabuk tanah, kemudian masuk ke dalam kubur, lalu diandaki papan, ya kah? Papan ya. Ada kayak kita nang tuh di Banjir nih, namun kami di hulu sungai itu pakai tabala ya kah? Nah tahu di sini bang, pakai tabala lagi lah. Pakai tabala aja lah. Atau papan aja kan, dan tanah andaki papan. Kata bala aja lah. Maka diandaki imba ditutup, waktu menutup, pas di situ Allah Ta'ala merubah alamnya menjadi alam kubur nang nyata. Sekalinya imba babuncilak mata dilihat sebelah kanan, sebelah kiri ada 2 mayat. Bibini pulang mayatnya dalam keadaan disiksa. Imbah tu lalu nang bibini ini batakon baucap assalamualaikum, ujar nang bibini ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali kada menyahut ya kah. Lalu nang bibini batakon pulang, hai bibini, kenapa ikam kada menyahut salamku? Lalu ujar nang berdua nih, kami kada kawa menyahut salam pian lantaran kami kada kawa lagi beribadat. Sebab kan salam tu ibadatnya Allah. Salam tu ibadat. Makanya ada ibadah sunat pahalanya ganal seperti wajib. Ada ibadah wajib pahalanya seperti pahala sunat. Apa itu? Ini pahala sunat digawi gonal pahalanya nang kaya menggawi nang wajib. Sedangkan nang wajib digawi dapat pahala seperti pahala sunat. Apakah ibadah itu? Siapa dapat teka-teki nih, dapat duit 100 miliar. Ya Allah. Ada dapat sekolah. Itu adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah sunat. Bagi kita yang mendengar wajib menjawab. Jujur kada? Jujur ya Allah. Jadi wajib menjawab ya kan? Jangan salam tuh. Pulang-pulang salamnya tuh bujur-bujur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikum kum ya, lam ya, kum lam mana? Kum lam ya. Buru-buru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun betakon satu lagi. Orang nih SMS di HP ujarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib kan menjawab? Wajib enggak? Wajib enggak? Wajib nang orang SMS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca wajib enggak? Kenapa jadi wajib? Iya karena assalamualaikum ya wajib kita mau ucapkan alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Terkadang kita nih SMS kalau dikirim ada yang mengirim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan diberi-beri ya kalau langsung SMS ya kah. Nah itu berdosa kita. Berdosa ya kah. Jadi hati-hati juga mengirim SMS itu belum pacang orang ada tajab salam ya Allah ada usaha. Ya Allah hati ya Allah. Nah itu. Nah lalu jadi kisahnya imbah itu lalu kami kada kawa menjawab jangan dulu karena itu adalah ibadah. Nah ya kah. Ya, cuman ini jangan kita mengambil dalil artinya kita berhadiah nih Bapak
tahlilan, baca Quran, baca Yasin kada sampai ke alam kubur, kada sampai ya kah? Sampai ya. Sampai. Buktinya Rasulullah ziarah ya kah ke Baqi tengah malam ke kuburannya kah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mencari Rasulullah karena Rasulullah ini awak sidin itu cahaya naik ke atas langit, lalu diitihi oleh Sayyidina Abu Bakar. Di situ kah Rasul ditunti sidin. Kemudian kebetulan kuburan itu berpagar. Jadi Sayyidina Abu Bakar hendak masuk ke dalam kubur itu bersusup ke bawah. Ya kah? Menemui Rasul. Ya, jakannya kada sampai ya kalah. Tentunya Rasulullah kada ziarah ke alam artinya sampai ya. Cuman nang si mati ning ini ya kah? Nang kada kawa lagi nya beribadat. Makanya kita nih dibaca kitab tahlilan. Fungsinya apa garang? Fungsinya adalah untuk mengirimi keluarga kita yang sudah meninggal. Banyak kalau ada abah, mama, kai, nini, datu, dan sanak kita nang berdehu. Lalu kita hadir di tempat majelis ini, kita tahlilan, kita kirim makan pulang lawan nang sudah meninggal tuh. Dan sunat waktu membaca doa arwah tuh sebut orang-orang nang genal. Taulah nang genal lah. Nang orang-orang saleh, orang-orang wali-wali itu kita buat doa. Kenapa? Karena mereka di alam kubur itu mereka masih hidup. Lalu kita kirimi pas karena kita mati, sidin yang menghadangi kita di alam kubur. Sidin karena menghadangi kita ya kalau. Nah kemudian nang mama kita yang sudah meninggal tuh, waktu kita dicabut roh, siapa nang mengambil roh kita tuh nang pertama? Siapa Ustaz? Nang membawa roh kita, mair roh kita tuh menghadap dengan Allah Ta'ala siapa? Lain. Siapa? Mama kita. Roh mama kita tuh nang mairit kena menghadap ke hadat Allah. Kenapa? Karena kasih sayang sidin. Makanya kita haram hukumnya menyakiti hati kuitan bibi ini. Itu pernah terjadi seorang raja ini zalim. Ada seorang anak ini digaduh oleh seorang perempuan. Kebetulan hidupnya susah. Nang anak nih hendak batu tukar, tapi kada kawa, kada ada bidisi duit. Lalu tulak ke raja, hendak minta. Ujar raja, aku bisa memberikan duit lawan ikam, tapi dengan syarat satu. Nang apa? Dada mama ikam tuh balah ambil hatinya, dulung ke hadapanku. Ayo, ada gegempangan nih, parut mama nih dibalah, diambil hati sidin, didulung lawan si raja, hendak mendapatkan duit. Nangaran anak kada bakal ya kalah, kada sempurna akalnya. Itulah kayak ke rumah, lalu kuitan lahatan berabah, balahnya diambilnya nih hati mama nih, di bawahnya waktu berjalan keluar pada rumah, sekalinya hati mama nih gugur. Imbah gugur berucap hapulong lawan si anak nih, anak kasihannya ikam nak berjalan gimit kayaknya ikam tajuran be. Ini bujuk kisah lah di dalam kitabnya, ada berustahannya kah? Daripadanya kuitan sayangnya lawan anak. Imbah melihat nang itu anak tadi langsung telungkup, langsung menangis. Kada jadi matar hati tadi ke hadapan raja. Nah jadi oleh sebab itu nang mana kita nih dari isi mama, si abah, ya kah? Kita gaduh
Sebab mereka itu adalah Tuhan kita di dunia. Kita berdoa minta doa lawan sidin. Ya kah? Lawan minta doa lawan orang wali. 40 orang wali nih, kita datang ke hadapan 40 minta doakan lawan si wali itu. Lawan kita minta doa lawan seekong kuitan mama atau apa, itu cepat dikabulkan oleh Allah doa kedua orang tuh ketimbang 40 orang wali. Ya kah? Jadi bila ada kuitan mati sayangi ya, kalau perlu setiap kita hendak tulak tuh cium tangan sidin, cium dahi sidin, cium telapak betis sidin. Pon, apabila sudah meninggal jangan lupa setiap hari bersedekah. Pertama bersedekah, yang kedua hubungi keluarga sidin nang masih hidup. Pamannya sidin meninggal, ada yang bisi dang sanak ya kah, ada yang bisi mamarina pamannya. Nah, rupaki ya kalau warga kita tuh itu tanda anak berbakti lawan kui. Ini kada menziarahi kuburan kuitan setahun 2 kali hari raya. Iya. Nah itulah manusia. Itulah manusia yang kada beutak manusia kada beutak. Ya kalau sekali ziarah ke kuburan kuitan ya Allah tinggi anunya apa sabet ya kak tuh mengetahui mana kuburan abah nih, mana kuburan mama nih. Ya kak, ya Allah pun. Nah kalau jauh tuh kada kawaya kalau umpamanya memakai ongkos pakai kendaraan umpamanya di rumah aja. Ini di rumah ujar arwah guru sekumpul ziarah tuh ada 2 jesin. Ada ziarah zahir, ada ziarah batin, ada ziarah sir. Kayak apa caranya? Kalau kita jauh nih namanya kuburan kuitan di hulu sungai, kita di Banjar, tolak ke hulu sungai, memakai ongkos pulang ya kah? Berduit pulang ya kah? Sedangkan kita namanya usaha ada di Banjar nih. Nah malam, nah ambil pulpen, nah kita garis gitu. Nah waktu kita menggaris gitu kita bayangkan kuburan kuitan. Nah itu duduk aja lagi baca aja lagi yasin tahlil. Nah lalu kemudian lalu baca apa nih baca doa haul kah, doa arwah kayak kah pasti kadang ngaleng ada. Jadi nah kita gurus gitu bayangkan nang gurisannya adalah kuburan kuitan kita. Sampai ya kah? Sebab apa? Orang nang sudah di alam kubur itu ujar Nabi, mal mayyitu fil qabri illa kal gharisul mugawas. Orang nang di alam kubur itu laksana orang nang berada di tengah-tengah lautan. Dilungi emas 1 kilo, manfaatlah. Imbayi emasmu, ambil hapian. Dia manfaatnya lah. Tidak jual emas, tukarakan ke makanan, sedekahkan makanan yaklah kepada untuk arwah kuitan kita. Ya kah? Itu manfaatnya luar biasa. Cuma ingatakan waktu membaca doa arwah itu jangan lupa dibuat orang-orang wali-wali. Sebab mereka itu karena mailangi kuburan kuitan kita. Nah anak ikam datang menyampaikan pahala, sidin menyampaikan nah pahala anak ikam kekirim dan inya kada lupa membuat ngaranku dibuatnya terus ya kah? Nah ya kah? Nah melihat nang kuitan di alam kubur ini seorang wali ganal, gembiranya hati kuitan. Ujar Nabi, man apa tuh dalam hadis Nabi tuh, idkhalul surur ala qalbil mu'mini khairum min ibadati sittina sanah atau khairun min ibadati sanah. Ada yang membedakan
siapa-siapa memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman, baik itu nang sudah mati atau nang masih hidup. Pahalanya itu lebih banyak, yakah lebih hebat daripada orang beribadah setahunan, atau ada juga mengatakan 60 tahun. Ini nang kaya nang pacang dibacakan dua arwah nih, untung ganal ya kah. Anak ingat lawan kuitan, cucu ingat lawan panini, anian dan kayan. Itu luar biasa, anak tuh berberkat hidupnya ya kah. Berberkah itu ya. Insya Allah kada beristahulun. Kalau kita ini senang mengiringi orang-orang yang sudah meninggal ya kah. Insya Allah hati kita tak tenang, hati kita senang. Ya kok, insya Allah, ya kalau yakin aja. Apalagi yang kita bacakan tuh orang-orang nang wali-wali, masya Allah. Nang itu hidupan di dalam kubur tuh ya kah. Pas kita meninggal, karena sidin tuh di dalam kubur tuh bebas menyambut kedatangan kita. Bahkan bila kita nih kata juga banyak maulitan berterbang ya kah. Terbang karena waktu kita masuk ke dalam kubur karena sidin berterbang. Kita tuh percaya lah kira-kira Selvian. Percaya kada? Kalau kira percaya batil loh. Ini muncul kira beristaan. Ya kah bisa kumpul tuh waktu arwah Karim seorang anak umurnya kayaknya nang ini. Ya kah? Tapi keturunan Belambayan. Orangnya meninggal dalam keadaan panas awak. Jaka bahasanya apa kerangkup kah? Kerungkup. Ya kah? Kayaknya bakal dehnya 7 tahunan, 8 tahunan ya kah? Ya kalau nah waktu dikuburakan disuruh oleh arwah guru sekumpul mencantuk waktu dimasukkan ke alam kubur, beliau melihat sebelum dimasukkan ke alam kubur tuh tempat nang kuburan nang pacang dikuburakan nih, dilihat sidin di situ adalah seperti benih nangku kuning luar biasa ya kasu subur, dilihat sidin. Kemudian didengar sidin di atas langit tuh gemuruh malaikat membaca tasbih dan tahlil. Berarti anak itu luar biasa ya kah. Wali ya sidin ini wali. Ngarannya tuh Abdul Karim. Nah, Abdul Karim. Nah, halus sudah diangkat menjadi wali ya kah. Itu. Jadi catok terbang, tapi milah kita gawe catok terbang tuh ada karena protes. Mengapa pulangnya yang lah terbang nih aja mau aja menguburkan orang lain. Iya. Iya. Iya bagus. Maksud Tuhan di sini bukan Tuhan seperti Allah nang disembah, nang kayak orang sembahyang kada. Artinya Tuhan di dunia ini kan di dalam Al-Quran ada kalau apa aja dalam Al-Quran tuh nang berbakti kepada kedua orang tua ya ada kalau dalam Al-Quran tuh ingat nah bacaannya tuh bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi maksud Tuhan di sini bukan Tuhan Allah yang disembah kada, muliakan, dibesarkan. Mereka yang itu dimuliakan sebab kalau seorang anak nih memuliakan kuitannya itu adalah sudah pertanda bahwasanya anak itu akan masuk surga. Jadi bukan di sini Tuhan seperti Allah disembah kada. Maksudnya dibesarkan, dimuliakan seperti ada Pak, itu dasar hadis Nabi 2 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada perkataan ulama ada disuruh seperti Jarsidin anggaplah kuitan kita itu seperti Tuhan di dunia, Tuhan di dunia.
Ya kah? Maksud Tuhan ini kan umum. Kalau Tuhan itu orang kafir lain pada Islam kan banyak Tuhan, ya kah? Tuhan itu banyak Allah. Ya Allah. Makanya Allah lawan ilahun. Kalau Allah itu zat wajibul wujud, nang wajib kita menyembah. Adapun ilahun tutu Tuhan, kada wajib kita menyembah kalau Tuhan itu. Kalau Tuhan, maksud Tuhan di sini adalah orang kafir, kayak berhala, bukan Kristen itu gak kada wajib kita orang Islam menyembah. Yang kita wajib sembah itu adalah Allah. Nah, jadi Tuhan, maksud Tuhan ini maksudnya Tuhan bukan Allah. Kita muliakan, kita besarkan, kita agungkan, anggaplah mereka itu seperti Tuhan. Alhamdulillah. Bukan Tuhan Allah lain. Mun Tuhan Allah tak dua kan ya kah? Tak dua, ya lah. Nah iya, paham lah dah. Iya, paham lah dah. Lain, kan Nabi Adam aja waktu disuruh syaitan apa dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu, sujud kula illa iblis aba. Iblis nang sama ayo sujud di sini bukan sujud sembahyang, tapi sujud menghormat, memuliakan, iya. Bukan apa? Iya, Nabi Adam tuh makhluk, tetap makhluk. Amun diberikan Nabi Adam kedua Tuhannya Allah lain. Maksud di sini sujud ini sujud menghormat dan memuliakan. Nah, jadi bukan nang Allah lain lah. Nah, kira-kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل. سبحان الله وبحمده، 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 الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة خصوصا إلى ولي عبدك المرحوم حجي هرمان صح بن جبري وإلى رود هندراون بن حجي هرمان صح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركات علم عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطلب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما سبحنا وما صلينا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى روح ساداتنا أمينة وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا وسيداتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح سائر الأنبياء المرسلين وعلى كل من الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا الحبيب عمر بن السقاف الحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله علي دروس الأكبر والحبيب بكر علي دروس العدني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله محمد سليمان الجزولي والحبيب محمد بن سعيد البصري والحبيب عزب الدمياطي والحبيب علي بن محمد الحمشي والحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم وجميع سادة سبيته اسم الله أرواح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الخلواتي والشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سمان المدري وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشاد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هجي اسماعيل البنجري محمد شرواني عبدان البنجري والشيخ محمد سمان مولي خصوصا إلى روح أبي محمد أمين بدري ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح عبدك المرحوم حاجي هرمان صح بن جبري وإلى روح عبدك المرحوم رودي هندراwan بن حاجي هرمان صح. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرحيم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم منا belum minta maaf, minta halal, minta ridha dan di akhirat.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Astaghfirullah.